Nomor satu wujud badana Allah. Apa itu? Nomor dua mu'adadana Allah. Nomor tiga qidam lambana Allah. Nomor empat mohal anya. Talla belas qudrat qabasa Allah. 14 muhallafasa Allah. 15 iradat karsa Allah. 16 muhal kapaksa Allah. 12 ilmu mu'nina Allah. Mohal putuna Allah. Sama belas ayat rodina Allah. Lupa lana mohal matena Allah. Salekora sama biasa Allah. Dulekora mohal tengela Allah. Telolekor Bersuami kare Allah. 4 lekor mohal budana Allah. Sakalina dalam adabu Allah. 6 lekora mohal buina Allah. 7 lekor qadiran sekobasa. Allah Allah sama lekor muridan dat sekersa. Telo polo muhan tingkah paksa. Telo sito alim tingkah honina. Telo dua muhan tingkah putuna. Telo hayang tingkah udikna. Telo 4 mohal tingkah matena. Telo 5 samian semiarsa. Sen Husin nama telepon. Telo kata basiran seningale. Telo belu men, maju ke atas hari kan. Allah sama mutakalliman ajabuna. Apolona mohal kerajaan ke? Kerajaan. Jawazumun kinin 4 setoma. Sifat anda Allah subhanahu. 42 nasifat syidkun bener utusan. 4 telak namu alecek atas utusan. 4 na amanah idalum utusan. 4 5 namu halakal atas utusan. 4 6 tabligh mada para utusan.
Empa petona muhal sifat nyimpan utusan. Empa beluna fatona tun penter utusan. Empa samana muhal gendeng para utusan. Nomor sekat sifat benang para utusan. Jawazu kullil arab qangan kama masan. Ashab al-fadilah, para habaib, hafizahullah ta'ala bih, hafizahullah wa ra'ahullah. Kelaban khusus Habib Ahmad, ya, Habib Muhammad, hafizahullah wa ra'ahullah wa matta'ana Allah bihayatih. Ashab al-fadilah, para kiai, para masyayikh, asatin, tokoh masyarakat, para sepo, sebatan kaulang mulja akhi, panjenengan saja ahlan nafahat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kacukanan dan kula tak lupa dak sedajana santriwan santriwati sejukan ikut bersama-sama hadir majelis taklim kali itu. Alhamdulillah, puji syukur pengalam keagungan Allah Subhanahu wa taala atas sedajana nikmat. Saya paling akhi dapatkan kaulah saja setantona tak kabitong nikmat dari Allah ban karuniana. Kalaban khusus saya perlu emotin matur sekelangkong dan kula sareng panjenengan keto apaki pole malam Selasa pertama dalam rangka hadir dak majelis taklim an-nafahat sampun pada setiap bulan. Itu tepat kali itu. Eki mangkan tepatnya pada tanggal 5 Syakban mangkin mereka. Ampun lepas di bulan Recep. Eki berarti kepasan kurang sedemnya hari. Eki mantar dan kulo sareng panjenengan kengi ngabarokan bulan Recep. Bulan Syakban ban mantar pada ada Pak Ramadan. Akati saya selalu esokon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para tretan saja malam mangken majelis taklim an-nafahat dan kula nyoon sebelunah dak panjenengan. Biasa lo berkali to pukul 10. Mangken bidan kula mundur setengah jam atau besar jam. Setuju? Apa-apa polan an-nafahat malam mangken kento untuk tahun mangken terakhir sampai awak ki boleh bulan tekepek deki dalam mah mana bulan pasah kento tada an-nafahat bulan Syawal kento banyak dengan digabai lain macam boleh tapi tak ada aki utan bulan Syawal tepan tanggimungan jandeng matur sore repot maka bitan gula iunduraki sampai ke tanggal Selasa pertama dari bulan Dzulqa'dah atau bulan Takepek. Setuju? Tapi untuk an-nafahat malam mangken salah dibudin untuk tahun mangken tapi mangken ketok bitan gula pak bekeluas kabudi iki sampai ke setengah 11 mek bola wal mangken keto dan gula terok anyam pernah akhina pembahasan Isra Mi'raj
Isra Mi'raj itu kan bulan Recep lagi. Ampun pong kampung itisa ampun lah Isra Mi'raj ampun lah dilaksanakan di orang-orang kampung. Tapi mungkin kento dan gula cor anak kata kurang sempurna bahasan Isra Mi'raj engki montae tambin penyempurnaan. Engki insyaallah kemarin akan dibahas tentang Isra Mi'raj. Setuju iki? Sabab kulo sampean pakun apu tuaki dak ka ceramah Isra Mi'raj kan itu. Para tretan saja tapi untuk malam mangken dan kulo biasa muka sulamat taufik bitan kulo tek buka dan kulo bahasa tentang Isra Mi'raj. Tadi yulang boleh dak kepanjenengan paparing oning untuk bulan Pasah tadaan nabahat, untuk bulan Syawal juga tadaan nabahat. Sebab nabahat kento ki pangki malam Selasa pertama bulan tempe. Tapi bulan Pasah bidan gula panjenengan ya jika kerja sama boleh. Malam tanggal 14 dan gula kak dinto mabada nuzulul Quran. Tapi pasera dari panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati sesempat amain tanggal 14 bulan Ramadan di sini di Pondok Pesantren Al Hasan diadakan nuzulul Quran. Seketok. Informasi selanjutnya taki menyusul dan panjang saja. Para tretan saja sebelum mulai kalimat sebut hubungan soal Isra Mi'raj tetap gula nyelang ator dan panjang saja. Selalu ikabitin kelaban tahmid motor sekelangkong da Allah Subhanahu wa taala khususnya pertemuan kulo sambian setiap bulan malam Selasa pertama kompak sadajan keluarga dan famili tetangga reng-reng tanpa yundang kento hadir di majelis an-nafahat kento beni nyari laku tetapi lah kento insyaallah kento saya kepik agak kuburan Roma, Sabah, Sapeh, Mbek, Ajam sampai ke katel teneng ke begelem kubur. Tapi saya kena hibah begelem kubur pengajian so esen pengajian. Faham? Seketok. Tenggula ngelola sokor. Sabab kento an-nafahat kento dimulai engak dan gula mulai 2003. Ketika Nabi 2003 sampai mangken kento seberapa tahun? Berapa? 19 tahun. Eki. Masya Allah kento papareng dari Allah Subhanahu wa taala dan kula sang panjang pada mempertahankan pengajian itu. Saya nggak sampai lober lagi. Itu an-nafahat. Para tretan saja nyelang pemator dan panjenengan poduk eka dento akhir-akhir mangken kento sajan badah nak kana eka dento belajar ke ento laki bini sajan badah maka tan kula paring informasi dan panjenengan tahun ki guru ke ento tanggal 3 bulan Molot bak coba dan gula manggil sedajana alumni dari kanjalake ke bini kento panggil bitan gula pertemuan eka dinto acara mulai siang sampai malam engki melepaskan kangen ban nostalgia ketika apa lamba eboduk kento saya emot muenga waktona kenapa waktona ki puru pertemuan tanggal 3 bulan Maret ahlan sa'an mai kondas dina madas dina oning-oning para tretan saja kena waktona santai alumni kak dito abit bade kak dito mulai pagi kol sanga
sampai pukul 12 malam. Ternyata yang siang kento para alumni bentuk kealumnian poduk kak dinto ebri nyamah istihsan. Kenapa istihsan? Ikatan Santri Al-Hasan. Kentoh terbentuk ambon alumni kan. Mangkan coran mangken bentukan abu alumni kan tu ampun coran lancar-lancar saos ben berjalan saos. Tiap daerah Ketisor Baja, Gresik, Malang. Tapi tan kula noro memang alumni mangken saya para penyaman bentuk sama nikah. Ki tantona nyare hal-hal saya manfaat dak ka saya hadir ke entoh atau dak ka ke depan waktu pesantren. Nah, sehingga tan kula mirangai malam ento para datang saja alumni istihsan kento mangken tepan arancang teti lembaga amil zakat. Faham sampean iki? Amil zakat pernikahan sama nikah. Kan ibadah aki amil zakat neng khususnya Indonesia kayak masaos. Amil zakat kak dinto nampung zakat orang lain keto rancang na alumni ngabala ka gula malam hak malam masih kabala ka gula tapi tan gula yang kita gula ngedi ngaki dak merencanan ki mabada amil zakat sehingga mungkin keto tetibeda dari zakat seampun beda kento kerja keangkui nyaluraki zakat tepak sasarna. Engki siptong mungkin mengingat banyak orang kampung zakat itu tak tepak sasaran. Makereng soki ebrein tak tepak sasaran. Tapi kento amit nak kana malam katan gula bitan gula silakan. Tapi kento apa ring oning dak kewanjenan kento ampon mau diresmikan. Engki bakal eras yakin kento teti pondok pesantren bisa nampung zakat di Mandaiman sehingga zakat kento bade penelitian kento esalorakin ndak saya berhak narema zakat. Tapi kenapa zakat secara umum? Zakat mal, zakat penapa saja. Tapi saya enggak. Dan kula ngomong sama nikah engki mon panjenengan saya rasa sebagai santri mon ladi lakenan kula biasa mon zakat make kento ka guru lep alifan di beda nak kento pon tarik karisal pak cepon mon ngalle penyaban cepon temu butun engki bar sama nih engki lah kento tendu taroknya rok ampon ceng kento cuman siaran titan kula ka nak kana kento penitia kento ayo sepak dapat sabab kento beni cuma kento saos kento de li family sebagai Jakarta sebeda kaima i Bandung sebeda neng kaima Sulawesi sebeda man kaiman kento oning de ke program kento bahwa Pondok Al-Hasan mangken ampon mau dibentuk akan resmi akan dinotariskan kento bisa tadi lembaga amil zakat sakento rencanaan keto paling oning depan jenan maka dari kali itu tan kula nyon jawab di panjenengan respon berapa punten setuju berapa punten kento ampun saya bisa sampai yaki apa-apa tan kula terpaksa noro para penyaman ajam payaki panjenengan tuh kok salah paham nak kana kento atu uman brosur atu uman brosur kita tuum keto rencanan rapat lama atu brosur dak kareng harus hadir nafahat bi pola umpamana cepon nakana sakento make la pola andi keluarga kalema pola mi siptok menika masuk daka lembaga ambil zakat Al-Hasan sama nikah rencana nakana pun terlepas dari perakiran saya tak nyaman can orang dan gula pon ceng pada kenyaman lah lu pada kelakuan ibadah dia sepenting makin jujur sepenting makin tejuk napa di parlon perok
tetapi kaparlona sedaya membantu deka terlaksana penapa nyaman penyaluran kento tepat sasaran. Sama nih kata ini? Sekali lagi setuju na uhuntan? Lah kento badan penapa brosur saya tuum bi pintar kemarin kento catatan saya program kento saya badi ibadah akhir kento maka panjenengan kok salah paham takut yang jenang area oleh alumni ria punten dan belum mengetahui tentang itu bitan gula selama kento tak dat nyeledat kaireng tak dan badan bitan gula etoro akhir para tretan saja bitan gula parlay matura aki matura aki oh jadi tang lako selamba jadi ya ko bi gula ka pinter ketibna apa make Arya pondok Al Hasan mulai di Timur sampai ke Bara sampai Arya dati kamar sekian jeding sekian ya sangkun ni kala kongko orang hadir mangkan kan tutan gula sakut every zakat lamba bi engki sabangun pondok penika beni dan gula dagang biset ternyata beni dagang biset tetapi nanti gawe pondok kento tak meredek apa-apa tapi tan gula beda orang-orang sekian silakanlah dia pakai zakat di tan gula paling akhir panjenengan di tan gula bungkol ya kabeli burseh bungkol ya kabeli kapor ya kabeli cat tembok ya kabeli menikah tapi ampun terima tan gula sering tan gula menikah nerema dari pasuruan dari Sarbaja bahkan nyompen orang hadir kayak makan padahal sekut pun tahun sama nikah lah tetibitan gula pas ngerti kaparlon nak kana oh jadi tang laku selamba jadi ya sama nikah mak faham iki pon mari ampun ten kula nyampaiaki tidak satajana panitia istihsan selamat melaksanakan selamat bekerja kento badah Haji Mawardi badah Haji Munawir badah Mak Syarif ampun badah Hamid ampun pada Haji Muafi kento penitia daripada rencana menikah tapi sampai mangken ki belum resmi dinotariskan tapi kento ki ban ki rencana mau lain bulan mangken kento terus ke depan sama dikata ki tadi zakat sahabat terima aki dekat itu pas nikah itu salo laki boleh dak orang seberhak narema zakat oh taba paring aki dak kapasera kento umpamana pakai sarif umpamana bi pakai sarif kento ampun han pakagam abi yo sarif semenikah kento engki mengingat boleh dan kadang zakat tak bak sasaran bada orang soki engki ampun lah banyak kolin kadang beli sarong bagi ka kolin kento tak oleh ampun kadang bada orang soki makluar zakat iman ke zakat bagi ka man ki bolong bagi ka anan ki ka bolong ki ye monen kento pola tak sah kento banyak ngau repong kampung maka dari mereka bila masuk dak ka orang-orang sampun ngerti tentang penyaluran kento insyaallah pada tak hajat sama nih kata ki para tretan saja malam makan dan gula katiator ki huru nyoan waktu abek sampurna sampai 10:30 makan tero bahasa tentang Isra Mi'raj penyempurnaan pada hari ampun mare bahas Isra Mi'raj aki abek tah dabun Allah taala dengan Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir sadaqallahul aliyyul azim. Para tretan saja ayat kento mengawali surat Isra kento tangkesen dari Allah Ta'ala pembelaan Allah Ta'ala untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadima kanjeng Nabi Muhammad kento dibohongkan ikut dekaki wireng Mekah
Tadi kanjeng Nabi Muhammad kento Isra Mi'raj, kento kanjeng Nabi cerita singkat dah. Kanjeng Nabi panggil ban Allah. Saya pakor malaikat Jibril, panggil dari Mekah, kanjeng Nabi Muhammad porak dadan pas ya sen sok klaban aing Zam-Zam, pas ampon esepin tetean eki ka to buruk ento malaikat dari swarga kento ngabr dari molen Mekah sampai depak ka Palestin lebat Madinah kento kocen Isra rihlatul ardiyah pamiyosan kanjeng Nabi Muhammad malam engki malam kento dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ampun di Masjidil Aqsa kento kanjeng Nabi Muhammad bi Allah taala paringin anda Mi'raj. Se Mi'raj menika reng-oreng se anaza kapi ngateren tapi ka Mi'raj menika. Selaku du malam mati menika ngateren tapi ka Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tembus di atas langit sampai dapat Sidratul Muntaha, sampai dapat ke Aras, sampai dapat ke tempat setangau ni hendak ke aku ngaban muljan tempat angin Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad khususah andi perintah di Allah taala pakon alak salagi pajang selema waktu toran boleh ke bumi tak sampai semalam. Bahkan dari sekejap para tretan saja caepon orang konah ruhuru mereka acerita lamba cak saking abada orang ngantel aing sampai ngalkal tinggal ngalkal pasti bata pas mangkat kanjeng Nabi Muhammad ke Palestin terus kata sange sampai toron ke bumi kento aing tiga kaki pada keren dari sekejap kento pemiusan Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kento mukjizat kok hal-hal luar biasa hal-hal sabda adat kentoh mukjizat Isra kentoh masuk mukjizat saya paling agung kandik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tak pernah paling akidah nabi-nabi selain cuman dak kanjeng Nabi Muhammad nabikan kula sareng panjenengan sallallahu alaihi wasallam para tretan saja mukjizat memang aneh. Mukjizat lakar menakjubkan kesambung mak beda orang di Mekah jalan ke Madinah terus ke Palestin ke atas langit ke bumi boleh mata sampai sama alam itu kan aneh ngereng dan berusaha panjang itu merusak pawoning itu mukjizat benih hal biasa mereka mukjizat mereka khariqul lil ada luar biasa maka dari mereka cerita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun depak ke Mekah kanjeng Nabi Muhammad kento tepakna lengki nang satin Ka'bah kento yentaren bi orang-orang kafir Quraisy bi orang kafir eta atusan orang sentar dak kanjeng Nabi Muhammad pas ada bu dak kanjeng Nabi Muhammad saya kok hanya tanya ke saya encan saya dak di kamare melolo mak bitan gula cerita tahun nada mare tapi kento ngereng tamban ilmu kento pupuan kento malay sampean keyakinan tak huli tapi Isra Mi'raj kento kan ibaliin bi para kiai pen tahun macam ni kenapa dua tajuna sitong makoko akidah sehingga kula so sampean tapi kenapa barang saya datang di Allah Ta'ala berdatang di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk akal tak masuk akal kau tu teguh kau tu seken kento saya pupu kento ibali kanjeng Nabi Muhammad para lengki bi orang kafir enten Muhammad omku ya kakek malam entar keresangi jangan kabar ya cek ramine pong kampung jangan kaki ngakoh entar ke aras entar ke kenengan setaoni ndak kemudian kenengan cuman Allah akhirnya turun mulai ke bumi tak sampai semalam ongku ya Muhammad iya jawab dengan Nabi iya memang engkau lah karena dapat akhirnya orang kafir itu salang lerek sebenarnya. Coba lihat Arya Muhammad ini ngaku debak kata sami. Tetapi orang kafir semimpin Abu Jahal. Orang kafir kan tahu ning kudrat, Pak. Tahu ning kobasah. Kobasan Allah tahu ning.
Sebarang ikanto lagi so akal hibi. Lagi padahal akal hibi mak nyari ya pangeran, mak ngereksa pangeran, cing mutok mitongobun tak tahu. Orang mereka mitongobun, bada orang bisa mitongobun tak bisa. Mangke sampean mungkin lah carpenter, tanya lagi ke profesor, jandeng mungkin orang profesor orang penter. Sama apa pun sampean profesor, tak kira jawab. Lagi banyak kan lumak monobu, makin metong alis sekali. Maki alis tak dimitong. Tapi manusia mereka pikirnya terbatas, dan pikirnya kento manusia mereka makhluk. Makhluk tak ning mikir khalik, tak ning mikir pangeran. Cek nyari pangeran kalau sampean. Cek Muhammad Arya soro kalangi pas balik boleh kasukan Allah Arya kan tak masuk akal. Cek masuk akal memang tak masuk akal mereka. Nyaman mukjizat. Apa ni kasih malai pasal pak. Kayak itu kan yulang tahun akidah malai kuat. Malai kula oning so sampean tentang kubasan Allah Taala mutlak. Jauh-jauh antara kanjeng Nabi Muhammad. Sampian ka aban sampian la aneh. Sampian ka aban sampian da keton. Pada ke senyoro nyuka pi mereka. Odi bernama mate. Odi. Berapa bulan nang kita bu nembun. Berapa bulan? Sangang. Padahal tak masuk akal Odi. Artinya sekarang mangkir padika ngala sitong puntuk sotas kerksek. Untuk sajam bayi bangka. Tadi pas bari tamu nembu pertanyaan mangken pasayar sa kabay colok, pasayar sa kabay matang, pasayar sa kabay kopi nga, pasayar sa kabay umun, pasayar sa nyabarro, pasayar sa kabay daran, pasayar sa kabay nguran dan lain sebagainya. Pasayar sa kabay Allah Subhanahu kalaban ka kubasan Allah. Kan sampean bila keton ka sampean. Eba keluar bi Allah Ta'ala kun keluar le sarian aing sosok majek pinter mata aing ginding bae kento kan pun bi Allah Ta'ala le jita sama nikah padahal kamu dipikir tak duka ternyata tapi karena pun kehendak Allah dan Allah Ta'ala kento kuba semutlak terjadi kakulu so sampean tibi tapi makin abadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tak percaya. Salah punten reng kafir kento, ibudin reng kafir kento banyak reng Islam. Nur aki kia. Keton reng Islam. Dia tanya aki. Muhammad, lo coba kakek angkat soko sekangan. Ya kuah. Kanjeng Nabi Muhammad, dia marah. Jaga, ayah angkat soko sekangan. Ampun, pas ngucap boleh ketuan mereka. Muhammad, gajah angka soko sekacir. Dia kanjeng Nabi Muhammad dijawab. Mun bi kule angka, mun bi sengkok angka kangen kacir kok labu. Lah pani pas ragam mah orang sesetin kanjeng Nabi gitu bersagaru cetak sambil tuat, bersakopa, senyamburin nabuh. Sebarang nyurak dak kanjeng Nabi Muhammad. Aduh Muhammad. Seda esra ongka sekelan di bumi tak bisa ongka kakek. Mapas kakek ngaku deba kata sangi. Ini kering kafir. Nyaman deng pada kejak boleh orang kafir waktu mereka. Orang Islam sewaktu mereka sedeng mideng sepes-tepes mana setatung ini ngaji pengajian mungkin kento banyak mundur buru kafir boleh. Kento Mekah terjadi kan. Tetapi kanjeng Nabi Muhammad kento malah banyak hikmah deh. Dia kanjeng Nabi engkau tak jawab, buat tanya ke aro tang hereng luar. Pakon atanya pada Sayyidina Abu Bakar. Atanya ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ongku ya Muhammad rienjak ngaku malu ada kertas langi. Masa kaki percaya Abu Bakar? Iya kok percaya. Pola mi bersanian boleh kok percaya iya. Pola mi bersanian boleh, pola mi bersih kesembuhan boleh. Engkau tidak ada percaya. Apa kali? Jawab biar kafir aduh Arya pada tak genah ya kena aku.
Pernah gendang jangan orang kafir. Teti abadi orang kafir tanya ke siapa? Di segala karwa tanya arwah sepopon kanjeng Nabi, sepopon Muhammad, sepopon Muhammad Rasulullah arwah tak pernah kafir wah. Mulai ke anak lah Islam arwah saya sebut Ali bin Abi Thalib. Setayanya atanya dek kesedia Ali pernah ke Muhammad debak atas langit percaya aja kaki dah banyak jeritan tapi kan Sayyidina Ali udah ngampun keng waktu menikah tarekan sekoni pendadak tak dah banyak jeritan sekian tarik boleh tak cengki kapan lah marilah kakek ya iya langsung iba keluar lagi ngening lera orang dua iba gerunding gitu itu Sayyidina Ali di sahabat saya derem sampai apa jawab sampai nikah deki ketika tak jawab orang Islam ketika Islam meninggal nang pendengar TV bisa dinali jawab iya mau tanya keng mana tambah keng Islam mau tanya keng bangsa tambah keng ngasa jawab ada boleh bang tokelek jadi nega pak tapi kulo sesampian masuk akal tak masuk akal bola kabar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulo sesampian pakun waktu padatangin jauh kursu akal pada kesampian gela soro bangsa aki kia saki daga akar sampian TV mengenai sampian berita pun nembuk lah tak beba ampun kelakon na pangeran kento kapan lo na pada Isra akidah kento selakar tahun kento momen jandeng makin momentum mana bahasa akidah makin nang Isra Mi'raj tore akidah menika bahas lebat kento sebab kento abenta tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala luar biasa kento makin momen kento makin saya pokok karing orang menikah sedangkan deng orang makin mereka dan kadang pangeran bakalaka budrek pakalaka kenapa nyaman geluh arasa oleh nobat pangeran patak padeng sekali kesandan dan kadang orang siapa nih kento momen makin ki tong kuda penceramah makin ngereng alhamdulillah syukur dekajon Allah kento ampun momen pintu kento angkui bahasa kita kula so sampean kapi para kiai kento da adan perkara wajib saya wajib sampai aki koreng akidah tetan benih bakal duduk benih bajan akidah ada saya perlu dulu ngaki orang Islam tidak aki akidah kento di penceramah di emak kaya sahabat akidah kento ngireng kento sampai aki akidah kento lah khusus Isra Mi'raj kento bahasan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala saya ngateni ngakaren Allah taala maha panapanya mana kubesah mutlak tore cantar kanjeng Nabi Muhammad kula penaripan malam menika ampun tak mare mikir kakubesaran pangeran mah tore are mon metu di timur iki ajalan kabara compet ebara iki cepet pada keperjalanan berak timur kento jak seki jalin 500 tahun mangkan menikah 12 jam oke pas saya rapat ke Singapura Allah Subhanahu ting lagi laku kol 6 boleh kol setengah 6 boleh pagi kento umbar di timur hari saya bari umbar di timur cepat kento are siang malam silih berganti kento lakon pangeran kan penikah bayampon letak ning saya matur kula sampean tentang kebesaran Allah taala jauh kurus akal pangeran saya mau jan pangeran saya manemor pangeran saya mau di pangeran saya mati kento lakon pangeran kulla yaumin huwa fi sya'n pangeran di adik laku benar bada orang miskin bada ipa miskin bada ipa soki pada berhasil bada celaka bada penikah lakon pangeran kento Qudratullah kento terbahas dengan Isra Mi'raj kento saya pertama saya nomor 2 bahasan Isra kento memang di emakai fakta kaangkui karena Isra Mi'raj kento kanjeng Nabi Muhammad oleh hadiah tugas pakon asalat selama waktu pada kapan Isra Mi'raj
Lema waktu apa nih kepakun ibahas. Nomor satu banyak orang tak bajeng mam. Gara-gara repot solakoh, gara-gara repot sibuk sejarah dunia, banyak yang tak bajeng. Kayak itu perlu iawasin, perlu iator. Engki, oh tapi benar yang bajang yang bajang tak bener. Benar yang bajang yang bajang tak bener. Kentoy bahas Isra. Ngiring mun cerita Isra mereka mulai lambe mak boleh orang sepo nak kena SD nak kena sekolah ibtidaiyah ngerti kapi pamiyo Nabi Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ke atas langit balik boleh ke bumi apa kita tugas bajang selama waktu kesisi aneh sama mangkian ibahas pentahun mata ditobuk Isra Mi'raj kento ngingen kula sareng panjenengan saya nggak jangan main-main dengan sholat, jangan main-main dengan sholat, laksana aki sholat saya nggak ada sabab sholat kento pertama na amal saya tanya aki Allah aku tak tanya zakat, Allah tak tanya kebai masjid, Allah tak tanya sedekah, haji dan lain sebagainya, tapi pertama saya hisab, saya dipertanggungjawabkan kalau sampean bajang. Bajang saya utuh, saya ganteng, beri bajang saya dan badan. Tapi kalau sampean mau hadir Isra Mi'raj, ku kang ku pabicek tuan bajang ah. Tak kok tak bener dah, ki mati tempat tak bener. Tuan bajang cara ruku dak remah, cara tidak dak remah, ajar makanya kak kopoi. Saya enggak kento betapa pentingnya salat. Kento awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Cepon kanjeng Nabi Muhammad pertama amal. Saya tanya ki ka ada kok ku bajang. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Au kama qala Rasul. Bajang sukses besar harapan amal-amal selain sukses. Bajang tak sukses ada kemungkinan amal-amal selain ya Allah Ta'ala dipermasalahkan. Tetih pakun sampean bajang. Saya nggak ada pensiun orang ngajar bajang. Ada pensiun. Panapa boleh orang awam. Keranon kula pening sing ngaji tengkina panika mangken umur sebidat telo potong petong tahun. Petong tahun kina kana umur petong tahun dan ulung ngaji sampai mangken kula ke bajang mangken sekut. Nyatanya dari matang bajang, dari matang bajang. Panapa boleh orang awam, saya kala tak nanangi waduh. Aja. Melantan gula pelor dak koreng lebur akolom eluar. Saya ngajak lah baca Yasin baik. Bani alang-alang Yasin lah saya nggak. Mangken mereka banyak orang kencang belintiran betah. Beni alang-alang Yasin. Ini baca Yasin coba bener lebih penting. Ajar bajang rukun bajang dak remah, syarat bajang dak remah aja. Wudu aja. Taiki taqaud dan badan ningki bajang ampun lah dan badan. Engki bajang dan badan ningki pada sota bajang. Risiko mak. Engki ya juna pangeran tadi kento mon bede kolom epong kampung acampo orang 10 orang 20 orang mangken sekone ngalak 10 menit fardhu wudu mak pakai fatah ketua pengajian al futuhat nggih pakai fatah kento rais am al futuhat sekenceng mabodo pengajian lajak saya mendulang kento ketuan mak kaya menikah ki kento saya ngajar orang bajang pun pada koloban bajang wudu dah iya ke adus dah iya ke tayamum dah iya ke sampai ngoca tahu saya ajar mak mun tayamum melana sampai banyak orang tingkering bah tak bajang ngereng kampung walau tahu ning tayamum alasan tak diwudu alasan bulan najis pas tak bajang kering sebulan tak bajang kering 2 bulan tak bajang tapi kencang mati tepan langkah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak kento, saya nggak beniin mainan kan. Bajang para teretan saja. Biarkan gula sering. Panapa nyamana nang kolom-kolom masuk dan gula teka lo 10 menit. Abas. Bila nyaman gula terbahas panikah. Ampun kendaraan na insya Allah kento kendaraan ke akhirat
engki ketok pun teger, bolan nyaman bajang tepat. Tapi ketok, tan kula mun ngajar mangken tak Joko. Bentan kula yakin kapanjenengan ngapi kento min ahli salah. Kento orang abajang ngapi kento. Oke. Cuma hati-hati takok bajang tak bener. Kalaban khusus perempuan, bini kento. Bini kento lakar reng bini kento sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa istimewa masuk ke surga. Oke. Ancan reng bini datang dak Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, zahaba ahlul ujur, ahlul tusur, dak namanya mun hadis. Kan to reng lake kan to nyaman Kanjeng Nabi, perang mati syahid surga. Oleh pese asadaka oleh reng lake reng bini taronoro. Ada agam kabar ketebur oleh beteh asadaka reng lake. Agabai masjid oleh reng lake. Semua reng lake Kanjeng Nabi ketipan apa? Dengan badan kaula saja per kaum binian di Kanjeng Nabi lo. Kakek cek dukriduh. Kakek la neng bungkon kakek. Kakek istimewa di Allah Taala. Saya nggak orang bini ria cek pun Kanjeng Nabi Muhammad cokop kor ndak atau roda karsep sempak. Kenapa kata Kanjeng Nabi di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha. Bila orang bini tekun melakukan sholat 5 waktu. Stop. Nomor 2, wasamat syahraha. Bana apa saya bulan Ramadan. Oke. Pas wahafizat farjaha, tak zina. Saya nomor 3. Saya dibudi wa ata'at zaujaha, patuh keselake dalam barang si beni maksiat. Ketor siapa? Mon kake ping can Kanjeng Nabi Muhammad Arya atoro resep sempak Arya dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwa min sya'at. Orang bini masuk ke surga ngadan soreng lake masuk di labang bun dimban bayi. Mon neng lake lemele labang. Sapa orang sing menonjol bajang masuk di bab bajang. Sapa orang sing menonjol sedekah masuk di bab sedekah. Tapi orang bini nyaman sok masuk di kemah bayi. Bunga tak bunga? Engki. Tapi saya nggak hati-hati. Idza sallatil mar'atu khamsaha, tatkalna orang bini ria bajang selama waktu bajang nak kenceng tak bener kenceng kaleroh abajang tepak nafan dibin secen kita seceh lah bajang sebab tau ning hukum ahed dan kadang tak bajang yok to nafan dibin la wajib abajang kentoh rawan abajang orang bini mending lake. Ampun yang laki menikah lah jeng kejeding suar semua engkirannya Allahu Akbar keranon meneng laki cek sing asarongan beriah kalau pun keng notofin bucil masa taat tiba jengah lah tau sa ate mana apa cek neng serba engki tapi meneng bini parloi bereksa darah mau orang kaki reng bini siapa jam bener panja sitong helai rambut sitong keluar di ekor sampean bajang tasa saya enggak nyalatan gue sekut main ngak reng bini sekut mana bajang ngentoh mana bajang rokon nih roko mereka kencang kem cak sampai bangabudi roko mereka mun bangabudi pernikah orat pernikah sampean sabajang berarti sampean muka orat sekut main ngak biula kadang reng bini mana wudu ada energi balong ngebudi, balong ngebudi. Saya uduin kalau pun muan bola. Gini berarti pada bulan muat Taya saen bi udun sampean ketu udun tak sah. Ketipan apa ya mak kaya kapi? Bener lagi. Apa saya enggak marah. Maralik. Usaha ker dulu ini. Usaha ker dulu jangan lagi alik obun. Bisa dari bagian nada. Bagian nada menikah. Mana keran dan taruh dia. Ya tai mau nagoran dan kebudi tidak akan bagi obut aja apa. Ya maksudnya mau di atas enggak usah. Iya, maksudnya sini. Hati-hati banyak, hati-hati sini yang namanya. Maloro sini balik keng kadang melarat satoro aja yang ring bini. Kolak bajang gua. Iya, kolak bajang lenane digledik di melekat mungkar nakir. Ngate-ngate. Tu kesak
Cuman ngeng 4 catatan. Sitong bajang 5 waktu 2 pas bulan Ramadan telo sampai azina nomor 4 patuh ke serake karena mun tak patuh serake engki pak ro petang pentong benar ya Pak. Patuh ilmu bareng sebeni maksiat. Sebab kadang mau tepak setak patuh. Mau tepak setak patuh. Dan kadang badereng bini mereka serake lembok ki osma kebe kualitas di tengah sabe salah solosoh pak kita nyaki binin depan sesek ya dan roman apa kakek mak ngelak lapar ya orang di tengah sabe kita nyaki lapar iya lah gua lapar ada nak kayak keadaan to bang enjen dua kina se so cetir se bakina sen ki katok tuh kali katok ya mun kudung tepak gareng bini senyaman orang ajar. Tapi saya nggak kento masuk ke catatan pajang selama waktu pas bulan Ramadan jaga sampai azina seterakhir saya nggak mai damai bayi suami dakhalat jannat rabbiya min ayyabu min sya'at masuk ke surga menang ngereng lake satin ngaji Nabi tepan pada Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah rakyatan gula bisa masuk kata reng bini enja Abu Bakar cuman kok arju antakuna kadzalik engkau berharap kaki manter pada seorang bini menang ke Sayyidina Abu Bakar orang bini semen ndak ka kenapa catatan sempak guys oke ketok wudu ajar pavender adus ajar kata tayammum menikah sampean ajar sampean pas ngocak cek kayak punya aing mak wajar tayammum tamu ni mesereng kiro saya nggak sampean bekal ketemu soal kering bedeleng oleh sangker tinggal tuh mana ke dokter bu jangan pakai air bu lah repot pun sana pada sampean pas tak baca sampean ki beda solusi kang koi bisa abajang kang koi tem kau tu ajar tayammum tati santre sepok numpuk pondok menikah ajar menikah mak lebi saya lakukan biar bantibin mun tetia makai mun tetia bunyai mun tetia ustad nomor 2000 Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2000 benih nak kena pondok menikah tetia makai kapi apa repot tetia makai mereka mak mun tak der pleser tak terima makai engki tetia kena pondok untuk abantibin malah di masa depan saya nggak masa depan mereka mau nencandeng poduk akhirat jak komplang ya guys beni saku du malam beni ya akhirat malah nemu saya kepi malah nemu lan jana selamat pakit ya jun Allah subhanahu wa ta'ala pajang engki mon kula so sampean kentok len modok oning abajang bintara ngereng penyempurnaan bajang bi sampean jak kelopain bajang mereka masya Allah engki monilakon mi hulo sampian atorna kento mangken saja nih sampurna aki kalaban berjemaah melane pondok kotu berjemaah mangken pondok kayak iya mak nak laki engki nak bini masya Allah kula ngacungin jempol kena bini lebur berjemaah laki ini ke saya ampuh tak tedung ngontak eta sata aja. Mangken sampai beda peraturan nih minggu mangken tahun le beda alasan kering dina mungkin beda nyaba kutu kelakar mereka polan kecengi kebaya alasan mak tak berjamaah apa kering melolo kering tetapi gula peraturan setiap berjamaah kutu hadir ke langkar dari masih hadir kering osong mereka. Kenapa? Mereka penyempurnaan bajang. Mulai pondok berjamaah ala sengkah, mulai itu tindatin. Tindatin, montok, punten dadi komaran dah kamu. Tadi mulai mangken, pondok pelatihan, pondok tempat gemlengan, pondok. Ziat ni. Resep. Dak maziat tak ada ziat. Hah? Oh. Latihan nih pondok. Nika kula khitab dak ka santri mangke. Nyari cek-cek dina, mun cek-cek dina le mulai insyaallah beda karang cek-cek.
Nyari istiqomah poduk, insyaallah kor istiqomah poduk, lah bada karen istiqomah. Tapi mungkin mau pakai pondok pak kurang keng linggulingan, engking itu tole apa mak? Lah kan tuh mungkin belajar kan toh, buka setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau beberapa tahun, atau sampai 6 tahun, kan toh untuk keperluan tibi. Lain hari pun keluar di pondok bisa laksanaki kenapa sila beda? Ampon, mungkin nak kena tanggung jawab. Mun mak kau tu tahu nyikot anak, nyikot bini, kompo ya ada tanggung jawab. Kento perluan menduk, ring menduk benih kebeni nyari apa sih? Ring menduk benih kebeni perluan tabu benih. Makai serok morok benare, makai malik baik kodas benih keng keperluan tabu benih. Kento tugas, saya ngaji tugas di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makai saya morok benih tugas kia. Mun makai tak morok, mun benih sengaja, kedein lesan nakalaban apoi. Bahaya, tapi kento pada nyandang tugas. Tapi kau tu bekerja sama kento mak le ngaji mak le oning sepina sulang belaka. Terus terang berat-beratan saja. Mon kung tangkung montuk menika mak boleh sulam sepina kadang bi santri tak kibabu. Mak boleh sepina sulam kadang bersantri menika mulai tahun yang baca Quran. Mau kudu bak sinakal. Pas lagi pon duku saya salah aki. Itu penyempurnaan bajang yang tena sholat berjemaah. Kotu engki kento beni santri panjenengan. Mak le panjenengan nilai bajang ganteng gua aku. Tu sampean balai buru berjemaah. Beni ku tu masjid. Makero maroma so binin so panakana so kompo ya. Makero basabe sampean ibunda aja olok bar berapa jam lagi maju ya zuhur bajang ampar sarwa. Siapa ni kering Islam? Siapa ni kering Islam? Mulai lambat zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ampun kento, lah jauh di wafat kanjeng Nabi Muhammad, orang kento cak sing abada adan atau makin mancing berjemaah kibak kun in mainan. Mun bener nah ator nama iki tuan ala alandu talbung. Pas beradat Allah sahabat landu. Tulia campur sampean. Bener sama nikah. Jaki alam du. Maren assalamualaikum. Apa ni boleh? Lah jambu sampai maghrib. Tadi ya kali. Mayu usulin kok tak kok bener cocok tang perpegan dia. Cocok. Oke. Para teretan saja. Mula sampurna bajang bisa mangken akal ke sonat. Engki. Tadi sambian bapak ibu menikah. Saya ngajak sempat ke kurokun perempegan dunia melolo. Sempat ini sampean pemupun bajang. Bajang mereka pada qobliyah pada ba'diyah. Mereka perlu bahas. Paman bajang duhur sampean minimal ya ada duhur apa yang qabla duhri. Lewas. Usalli qabliyat ad-duhri atau usalli sunnatan qabla minimal 2 rakaat. Bila pergi waktu qabla duhri, bila mancing duhur. Mon sampean apa jang qabla duhri ki kalau 11 siang tak sah. Kau tu mancing duhur. Tinggal mancing duhur, bila siapa aja maka apa aja kemarin duhur tak apa-apa sampean. Dia kan? Berarti pada orang apa aja langsung apa jang duhur. Qabla duhrin kita apa aja. Apa yang budi tak apa-apa. Cering waktu qabliyah menikah ampun labda pak kan mancing waktu duhur. Tapi pun sambian ba'da duhri bi sambian sabah ada duhur tak sah tak oleh. Tapi qabla duhri minimal berapa? 2. Maren duhur minimal berapa? Kelanon cak saya kenyaman pajang duhur sampean menikah ampun nah tak gena atau bertak kento senimbel sunat menikah. Malai baju kesampian murnok aku ya juna Allah subhanahu. Sampai mereka juga asar kento pada pajang yang ada asar 2 rakaat. Ini ada usolli sunnatal asri. Cak ngocak qoblal asri. Cak ngocak qoblal ngocak usolli sunnatal asri. Saya ngocak qoblah mun tada ba'dan tak boleh ngocak qoblah.
Tapi pun apa aja sunat ya ada nasar. Usolli sunnatal asri. Allahu Akbar. Minimal 2 rakaat. Oke. Harapon duhur asar. Pas lakon min kan laku. Saya nggak mangken ni kesampian monta lakonin laku. Engki mangken ni kurokun ngedingaki wayang kulit. Lakon entore malah bada manfaat sing ngaji. Duh maghrib. Maghrib kento bada ya dan maghrib 2 rakaat tapi kento haditha kula seoning dhaif. Tek lakonin nyak banyak noreng. Engki. Cak lako pun tak coba. Ya dan zuhur 2 rakaat. Ya dan maghrib. Pas marin maghrib bada ba'dal engki 2 rakaat. 2 rakaat apa jang sunat marin maghrib usolli sunatan ba'dal maghrib. Allah maki para isya. Pokoknya mari masuk maghrib. Engki. Ba'dal maghrib 2 rakaat Allah. Pas lakonin balik. Mon sampean ki korang tu ala ko boleh maghrib perika tu ala ko boleh mon ta ala ko mutlak mon ta ala ko maca Quran mon ta ala ko dikir sampean tu ala ko bajang boleh ngala 4 rakaat budi 2 boleh sholli sunnatan Allahu Akbar mari salam oleh 2 rakaat sholli sunnatan Allahu Akbar perika nyaman sunnatul awwabin salatul awabin darama hasiyata darama keutamaan mon sampian apa jang sunat marin maghrib 2 rakaat pas apa jang 2 rakaat mereka berarti 6 rakaat kentok kencerna pada musuh kencerna sampean ibadah 12 tahun pada so kencerna ibadah 12 bunga tak bunga. Ya dan isya bada boleh 2 rakaat qabla al-isya. Polan bada ba'dal isya. Oke. Marin isya bada cukan ba'dal isya. Polan gelak lah bada qabla al-isya. Pas marin mani kesampian secak tak kalah penting witir. Witir mereka bi ulama bada si wajib aki. Bada si mardu aki witir mereka. Cak sampai tak bajang witir. Kau tu bajang witir. Kalanon dari penting witir ketok kadang-kadang mereka emak kaya lah mbak mau kafuru konceng kenapa takut ada kita sempat witir pada bajang isya ketok bajang witir serakaat Allahu Akbar serakaat dalam mah takut ada kita sempat witir dakci mon sempat abajang boleh serakaat halak serakaat engki mari serakaat ketok pas pasien boleh sakaat di murid maki hafiz dalam maka foto sana maki hafiz sepenuhnya kan mah hafiz rizal engki tapi apa jang serakaat witir polan tuhuru jalan lah takut deki tak sempat pon deki sampai mon lah pada waktu ibu surah apa jang serakaat boleh akan lebih saya ada kan serakaat gelak pas ibu di serakaat situ kadang mau cek kafurun gula paman konceng nah ya jeng make malik molot umpamana make malik rang entar ka molot gula sekut koncang keluar man gak kaman keng mun jeng make malik bu yang isya itu gulu kadang ngalak witir sekalan motong ada ki witir sampunga ki panika mah penyempurna panika mangken gula bahas tentang qabla dzuhri ba'da dzuhri ya ada nasar sunnatal asri ampon ba'dal maghrib ampon mau tambahan salatul awabin 4 rakaat 2 ampon qabla isya ba'dal isya witir semangken garis sapu itu beda sunnat ya dan sapu 2 rakaat keto beni qabla subhi bani usalli sunatan qabla subhi dalam masa bener usalli sunnatas subhi apa katia torsiki puru polan tada ba'da sub mun tada ba'diyan ya ada nyandar ke apa aja kaulah sunnat subuh nggih sabarikah kento bisa kayak bareng lainare panika bir pada nafahat boleh abanta duha berempat duha menikah ban kalau sebenarnya apa waktu duha mun tak sempat kening seren melakukan itu perlu tadi nang nafahat kubro selain lain are bahasa
Sekali lagi, isiaraki datang saja saya bulan puasa tanggal 14 pada nuzulul Quran nih kan toh. Sataja nih harap hadir lagi. Seketok. Cokok ceramah dan kula. Engki ketok make Malik, make Fattah, make Muhammad Muqaddas Mondabu, make Hafiz dan makai selain dan mustajab samakan dan kula torona. Engki korang lebih nanyon seborah. Engki wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun sampean kita ngerti, mun tuke kaya. Oke, mun tak mun tuka entar ka kula. Make kula tak ngerti kula ka bahasana sampean. Ngereng, ketipan apa? Siap mak, memang keto orang tahu neng kau ajar keto tugas, orang oneng kau beri bala ke orang setahun keto tugas orang Islam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kento malam tanggal 5 mangken ki berdekaran bahasan Isra Mi'raj. Kento bagi Malik mangken kento abahas terkait masalah Isra Mi'raj ke Malik. Oke. Ngereng sebelum ke Malik cegah itu ngereng aku sida pada qasida yang ki sapna. Iya. Ini. Tapuin kana, malay tak keton dua orang kana.